C'est parti mon kiki comme on dit, nous allons continuer. GREEDFALL. Nous avons fini les quêtes annexes. On va parler du sanctuaire à Constantin. Pour retourner à Nouvelle-Sélène. Ok, on y va. De ce pas. Nous retournons à Nouvelle-Sélène. On va retrouver Constantin. Ma demeure de Sardais, oui, je suis juste à côté. Ah ouais, je peux me délester un petit peu. Là, j'ai peut-être des trucs à vendre au mec. Vendre. Oh, tous les petits trucs qui prennent du poids pour rien. Là, 31. Marteau du soleil. Épée à la marche d'acier. Non, je regarde que les trucs top niveau. Pourpoint de marquis. Monsieur le marquis. Cafetan d'apparat d'Alsace. Ah, c'est ça qu'on a looté. Il y a une gabardine brune. Égal. Il y a une gabardine cloutée. Voilà. Gants de médecin. Gants de prêtre. Gants de marquis. Monsieur le marquis. On a tué un marquis. Bottes de soldat. Bottes de prêtre. Bottes de marquis. Bottes de cuir clouté. Oh, on récupère du poids. Hein. Là, c'est bingo. Et voilà. Attends, j'ai peut-être quelque chose à vendre là aussi. Consommable. Vente. Non, j'ai rien d'autre. Ok. C'est bon, on y va. On va voir mon cousin. Bon, mon cousin. On va voir mon petit cousin. Il est juste à côté là. Constantin! Tiens le coup, mon gars! On va trouver de remettre, tracasse pas, on va trouver. J'espère qu'on pourra le sauver dans le jeu. Je sais pas si c'est possible. Mais là, on fait tout pour, hein. On va essayer de sauver notre cousin. Hein. Constantin, le pauvre, il est sympa quand même. Il est pas méchant. Il est pas méchant. C'est pas un personnage méchant dans le jeu. Oh non, il est pas mort. Lieutenant, I demand an explanation. Tell us what is going on. We haven't heard anything about Lord Dorsey's condition in spite of our inquiries. J'ai peur du pire. Extremely worried. And then all of a sudden one of his guards appears, shaken and on his own, though he is part of his retinue. Please, allow me the chance to shed some light, my lady. Your soldier is nothing more than a coward for abandoning his highness. Tell me, Qu'est-ce what is passe-t-il? going on? This soldier has just reported in. He's asking for reinforcements. Il s'est fait attaquer, Constantin? He believes. He ran here without full knowledge of what happened firsthand. I was sent on patrol far from the camp, but I heard screams from men and from beasts. I wanted to return to camp, but then I heard a deafening sound, grinding like a landslide. I thought then it would be best just to go and get help. Thank you, Lieutenant. You are dismissed. I would like to have a discussion with this man alone. Yes, sir. Yes, sir. My lady, could you lead these fine people into the hallway, if you would be so kind? Certainly. I deplore this embarrassing turn of events. But know that Madame de you have my Morange, full support in ancienne all ambassadrice. circumstances. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit Constantin, In the qu'est-ce qu'il est interest arrivé? of avoiding a general panic, tell me precisely what happened back there. Your cousin ordered us to escort him beyond the town limits. The islander convinced him to go on some journey. By islander, do you mean the Denegat that came to treat his affliction? Yes, a strange bird. Missing more than one feather, you asked me, sir. I was ordered to set up patrol along a small path, rather far from the rest of the company. I was told to protect our perimeter from anyone wandering along. According to the islander, it was the only access to their planned destination. I did my rounds for quite some time. Not a soul came along. But then I heard cries a ways off, and I went running to help. I heard an enormous crashing sound like an avalanche of rocks. So then I turned right back around. And you ran all the way here? Pourquoi il n'est pas allé Why voir? didn't you go and look for yourself? To see if they had been buried by a rock slide? What? Alone? What could I have done? It seemed of greater urgency to go and get help. I'm still having trouble deciding if cowardice or On intelligence. dirait plutôt de l'acheter, non?
but that's a question for your superiors. Pourquoi il My était cousin sorti? was quite weak. Do you know why he decided to follow the Denega? His Highness was feeling much better. The potions that he was drinking must have been potent. I mean to show no disrespect to His Highness, but that islander had the high ground in the War of Wits. I wasn't privy to their counsel. I haven't the beginning of an explanation for the expedition, but your cousin was all full of enthusiasm and ordered that we set out as quick as we could make ready. That sounds like him. What sort of mess has he gotten himself into? Again? I am sorry, sir, but I don't know anything else I could tell you. L'emplacement de la... Why didn't you go and look for yourself? je suis I'm trompé. still having trouble deciding. But that's a question. Je fais Do l'emplacement you de know l'attaque. precisely where the company was when you heard these sounds? No, not precisely. I hadn't gone there. But I could show you where I was posted. The islander said they were following the path, but he was quite a ways ahead when I lost sight of them. Dismissed, soldier. Looks like I'm going on an Bon expedition. bah on va encore faire une Thank expédition. you, Ouais. sir. Bon ben voilà, sur les traces du haut roi. Alors, à la recherche de Constantin. On va noter ça. À la recherche de Constantin, ce sera notre prochaine mission. Que nous allons faire tout de suite d'ailleurs. À la recherche de Constantin. On espère qu'on va le retrouver, le petit Constantin. Nous allons suivre cette quête bien sûr. C'est quoi ça? Interroger d'air. Ah oui non, c'est l'autre grosse quête. D'accord, nous y allons de rechef. Alors qu'est-ce que j'ai avec moi comme Merde. Ils sont pas venus? Ah si. Bon, j'ai toujours Siora, ça c'est bien. J'ai Petrus, ouais, pourquoi pas. On va chercher Constantin. Je garde Petrus ou je prendrai plutôt quelqu'un d'autre? On va voir sur la carte ce qu'il faut aller. Ah on sait pas. Je vais retourner chez moi alors. On m'a téléporté. Elle est où ma maison? Non c'était là. Je me trompe chaque fois, je vais trop loin. C'est la première à droite de Constantin. Attends, il y a un truc là. Oui, j'ai vu briller. Youpi, de la bourrache. Ouais, ça il m'a manqué de la bourrache. On est à crever. Bon. Qu'est-ce que je prends avec moi? On s'est fait attaquer, je vais peut-être prendre Kurt. Je vais prendre mon garde du corps. Et on va voir où ce qu'il faut aller. Et je garde Siora bien sûr. Retrouver le campement de Constantin de son escorte. Le campement de l'Arche de Pierre. On y va les gars. On perd pas de temps. On perd pas de temps, on y va vite. Retrouver mon petit Constantin, j'espère qu'il est pas mort. Hein. Qu'on va le retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça quoi. C'est pas très loin. Je dois aller à ma gauche. Par là. Ah, il y a des bestioles. Et puis à droite, bien sûr, il y a des bestioles. Bon, c'est pas grave, on va se les taper. Ah, j'ai pas pris ma bonne épée en plus. Je vais changer d'épée, voilà. Greenblood, my friend. Do you need something? J'ai mis ce clic. I must leave you. Désolé mon petit Kurt. Je voulais juste looter la bestiole, tu vois. Ok. Ils sont toutes lootées, non? Il me semble qu'il y en a encore une. Bon, tant pis, on s'en fout. C'était par où maintenant? Je sais plus par où je vais aller. À gauche. Là. Ah, bah il est là. C'est par là. Merde. Mais. Oui, c'est bon. C'était l'endroit du campement. C'est le campement de Constantin. Suivre les traces de combat. J'espère que notre petit gouverneur s'en est. Let's see if we can find any clues as to what's happened here. Ah bah il y a des clous maintenant ici. The tents were lacerated by what looks like Des claws, griffes, traces de sang. and there are traces of blood everywhere. Some of these men must have been attacked in their sleep. Des bêtes pendant le sommeil. C'est pas.
Là, il y a quoi? C'était les Most of armes. the weapons La are plupart missing. des armes manquent. Our soldiers wouldn't have taken a Les rest soldats with sont their armés. defenses. Our soldiers were attacked by surprise, and there were animals. Il n'y a pas de among the corps ici, il n'y a assailants. rien. However, our men reacted properly. Ils se sont They armés, were ont pris armed la and they fuite. fled as best they could. There are no bodies, and no sign of Constantin or Katasak's presence here. Perhaps they were in another place, and the soldiers wanted to join them. We need to follow the tracks. Pas d'autres traces? Et là, c'est pas un corps quand même? Ça, c'est un soldat. C'est par où les traces? C'est par là, hein? Ouais. This area has been trampled. An entire stampede passed by here. Il y a eu Our Donald Trump, c'est soldiers ça must qu'il a have dit? fled the zone and taken this path followed by their assailants. On va chercher. Suivre les traces des soldats. En grimpounette. La grotte du savoir. Oh, il y a des squelettes. This is a sacred place of a native cult. No doubt this is where Katasak and Constantin were going. It isn't really a place of a cult. Un lieu d'ancrage. Rather a place of Oh, il y a du mort là. anchoring. A place where Donegada perform a ritual to become Sinol Menawi. These places are charged with great energy. Ah, il a voulu l'utiliser pour charger d'énergie pour soigner le Use cousin. it to bring relief to your cousin. Perhaps. There are bodies, and without a doubt there was fighting here. Search the place. On Let's continue à see what we are chercher. able to find. On continue à chercher les gars. Je crois que c'est par ici. Hein. More tracks. C'est loin. They must have fled this way. Il y a un arbre en feu. Oh, il y a tous les arbres. Il y a des dragons. These trees look half calcinated, as if they were exposed to immense heat. These weapons are in terrible condition. Whatever did these men come up against? Oh, la grosse épée. Ils sont tous morts les soldats. Les monstres aussi, il y a beaucoup de morts. Là. C'est trop bizarre. Hein. Another burnt tree. This path seems to have been scorched in flames. Trop bizarre de chez bizarre. Ah ouais, il y a un chemin par là aussi. Là maintenant, il faut aller à droite. Oh putain, des bestioles. Je l'avais pas vu. More signs of an explosion. I can't believe that our soldiers could be carrying so many explosive potions. Plein d'explosions. These poor soldiers were torn to pieces. Animals again? Or something else? Trop bizarre quand même ce qui s'est passé là. Hein. C'est très bizarre. Hein. Je suis la piste. Corps du brûlé. New footprints. It looks as if a group met up with them. Un nouveau groupe s'est rejoint ici, on s'est battu à There nouveau. was more fighting over here. There are not only the corpses of our own men, but where could these other soldiers have come from? These are coin yarn. But I couldn't tell you if they served the Bridge Alliance or Teleme. Ah, c'était des trucs, More signs of explosions. comme des traces But what were they d'explosion. doing with all these explosives on? Trop de bestioles là. Là c'était des chauves-souris. Là un gros dragon. Bon, par où il faut aller tout droit? Bon, ici à gauche il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Ah, peut-être ça? Non. Fouiller. Minerai de fer brut. Ah merde, c'est pas ça. Ah, c'est quoi ça? Du caca? Minerai de fer brut? On s'en fout. Quelque chose à fouiller ici que j'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté quelque chose. Là ça brille. Ah, des traces de pas.
traces de pas ici. C'est bizarre. Là il y a des traces. Les traces de combat. Les traces de combat, mais sont... C'est ici les traces de combat. Il y a des traces par ici alors. Il y a des traces ici. Des traces de pas. Ouais, c'est par là. Il y a un truc là. Note de travail du professeur Séraphin. Les natifs, créatures géantes, reines des hauteurs. La statue de notre eux a représenté une grande bête ailée, agile, capable de voler. Le corps semble fragile et sans protection. Représentation, nous voyons pour vérifier. Ah, il y a un genre de dragon volant peut-être. Je suis tombé sur un dragon volant. C'est ici. Eh, des bestioles. Path stops on this overhang, and despite signs of a skirmish, I can't see any sign of Constantin or Catasach. Pas de traces de Constantin. Merde. Je se fait charger là. Oh, putain, il est fort lui. On l'a eu? Non, il y en a encore un là-bas. On l'a eu. Bien joué sur... Il n'y a que de la bile. Alors là, il y a plein de traces. Fendues, on a tiré dessus au canon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suspecte une attaque de... des soldats inconnus. Could they have been responsible for the attack? This one is carrying the letter. Let's see. C'est une lettre? Qui a une lettre? According to this note, this troop came from Alliance en contrebas, une patrouille sans doute. A patrol, no doubt. Could the bridge in some way be linked to this attack? That makes no sense. Ah non, ça n'a aucun sens. Si c'est l'Alliance, pas s'attaquer eux-mêmes quand même. These vials look familiar. Catasach employait les mêmes pour mettre cette potion. Flacon potion native. Ça c'est quoi, un linge? C'est le sac de mon cousin Constantin. Oh, Constantin, what have you gotten yourself into again? Very well, let's sum things up. Constantin and Catasach definitely came through here to perform some sort of ritual, but they were attacked. An attack obviously involving wild animals. And then there are these traces of inexplicable flames. Je pense à un dragon volant. Could it be magic? You cannot suspect my people are behind this attack. You have strayed far from the path. No one would have attacked Catasach. Unless he himself was behind it. He is a powerful Donegan. The beasts obey him. How could you even think something like that? He is a healer. He brought comfort to your cousin. Perhaps he only did it to gain our trust. With Constantin captive, he now has leverage to apply to the colonists and force them to accept his conditions. But in all truth, I have no idea what to think. But regardless of who is guilty, I must find my cousin. Je pense plutôt qu'ils sont tombés sur un genre de dragon ou quelque chose comme ça. Perhaps Catasach returned there. Or maybe his Voglundai could tell us where to find him. We are also going to have to visit the outpost. Their soldiers were involved in the combat, or at least the end of it. They must have some stories for us. I doubt that the Alliance would have decided to openly attack their ally. Don't forget that they owe their continued presence on the island to you. And thanks to you, I know. But their men were there, on the cliff. And Constantin is no longer among us. Maybe those men are still loyal to the preceding commander. However, one way or another, Constantin is in danger. Let us be on our way without further delay. Bon, interroger Edan à Weshenchichnich. Putain, c'est loin en plus. C'est loin, c'est loin. Ah, pour me téléporter. Putain, je dois refaire tout ça. C'est compliqué, les gars. Hein.
compliqué là. Et je peux pas aller à mon petit feu de camp. Peut-être à gauche. Suivant le chemin, restons à gauche. Par là. Suivant le chemin de gauche, j'irai à la boule. Ok. Attends, c'est quoi la quête? Parce que là, il y a tout qui s'entremêle. Interroger Aidan à Wenchechne. Ok. J'ai dit rester à gauche. Je sais pas s'il y a le petit camp là. Mais c'est pas tout près. Hein. C'est pas tout près, mais c'est le plus proche, je pense. Par là. Ah, notre bestiole. Ah, un coffre. On n'est pas passé par ici encore. C'est bon, on loot. Vieux pourpoint, vieux gant. Courte hallebarde en acier. Saute. Oh putain, il y a encore des bestioles là. Tout droit, il y a un truc, mais il y a des bestioles. On est passé ici? Okay. Bon, on va se les taper quoi, c'est pas grave. Plus bestioles, on s'en fout maintenant, on les dézingue toutes. Bon, elle est où la boule? Il doit y avoir une téléportation de à gauche. C'est quoi ce camp là? C'est notre feu de camp ça? Ouais, c'est notre petit camp, mais à droite j'ai une boule aussi. Alors, on peut aller interroger Aidan. Putain, 20 h. Je sais pas si j'ai bien fait de faire Aidan, je devais peut-être aller visiter l'avant-poste avant. Je sais pas, tant pis. J'aurais dû faire l'avant-poste, je pense. Bon. Il est où Aidan? Il est ici. Le chef. Aidan. J'ai un problème. I've heard stories of your exploits. Thank you for all you've done. It's unusual for us to be offered aid by recherche. It seems my Tiern was right. You are on Olmenawi. How can I help? Katasak has disappeared. Would you have any idea as to where he went? What? But my Tiern followed you to help you. How would I know where to find him? I don't know exactly what happened, but he took my cousin to a particular place. A place to perform a ritual. Their escort was attacked. Decimated by beasts and by magic. And my cousin and Katasak have disappeared. And you believe that the Tiern has taken your cousin and killed his soldiers? Your heart must beat in shadow to believe that the man who offered you his hand only did so in order to better betray you. Wait. This is not what my friend wanted you to hear. Perhaps they were wounded, and your master wanted to take Constantin to a safe haven to heal him. We must find them at all costs. Wherever they are, they most certainly need help. Forgive me, Donegan. Your words are true. I spoke without thinking. But I do not know how I can help you. There may be a way. I found these vials of potion on the battlefield. Do they belong to your master? They could very well, but let me see them closely. No, they are not his. This potion does not seem like any of those my master prepares. I do not know this smell. The plants used to make it do not come from here. Another Donegad must be implicated, but none that I know would attack Katasak. May the trees protect us. Who would attack the water that heals? The earth that feels? They must be in grave danger. Yes. I sincerely hope that we will find them. That they are alive and well. I must go. I need to continue my investigations. When you have discovered anything, let me know. Ok, no problème. Influencez.
I have to go. On va aller voir l'avant-poste maintenant. On doit aller parler à l'avant-poste vite. Téléportation, il était où? Il était là. Faut retourner là-bas. Campement de l'avant-poste. Ah bon, on est directement au bon endroit. Cool. Non, non. On se fait pas le marchand, rien foutre. Hop. Directement là-bas. Bon. Ah, il y a un bouquin. Lettre de Madame de Morange. Attention du légat. Un messager d'arrivée d'une délégation sur la thèse de prince de Vespé, menée par sa propre fille. Les membres de cette famille sur Trinefree. Ok. Ah, c'est la quête du DLC, ça. Ça, c'est la quête du DLC, ça. I take it their arrival is not good news. Are they that bad? Quête annexe. Non. Sur les traces du haut roi, à la recherche de Constantin, à l'avant-poste de l'Alliance, contrat. Non, c'est pas les contrats, quête annexe. Premier contact. Ouais, c'est ça l'arrivée des Vespé. Ça, c'est le DLC, donc je suis à la moitié du jeu. Parce que j'avais acheté le DLST. Allez, on continue à enquêter à l'avant-poste de l'Alliance. Il est où l'avant-poste? On doit être à côté, là, non? Merde, on n'est pas à côté. Il est là? Ok, par là. On y va. Vite, vite, les gars. Je dois aller chercher le petit à l'école. Ça va être l'heure de la sortie d'école. C'est mon bon endroit, ouais. Allez, on va aller chercher. Constantin! Où es-tu? Kazake, où es-tu? Il est là l'avant-poste. C'est ça, hein? Ouais, on n'a encore jamais venu ici. C'est un autre avant-poste qu'on ne connaissait pas. Alors. Oui, je suis le légat du pape, blablabla, blablabla. Ok. Colonials? You must have gotten lost to have come this far from nowhere. To whom do I owe the honor? Je suis le légat de Sardais. I am legate of the congregation of merchants on this island. A legate? Here? Pardon my dismay, but we don't get many official sorts around here. Captain Idris, I am the ranking officer in charge of this Bridge Alliance outpost. What can I do for you, sir? Interrogé sur la disparition de mon I'm cousin looking for Constantin. Constantin d'Orsay, the island governor of the congregation of merchants. A governor? Here? Whatever would he be doing in this rat hole? My cousin was part of an expedition in this region. His men and his camp were attacked. They nearly all died, but we found no trace of his body, which has us hoping that he may still be alive, wounded and holding up somewhere, or even captured. Have you cast your suspicions in our direction? I hope this is a joke. We've had neither reinforcements nor supplies for weeks. In my book, we've been totally forgotten. I wouldn't risk the few lives remaining to attack a governor's camp. I'm not Quelle crazy. pourriture celui-là. I'm truly sorry for your cousin, Excellency, but we haven't seen him. And we definitely haven't kidnapped him. The region is dangerous. The natives are heartless. C'est toujours les sauvages, quoi. Parce que non, c'était toujours les autres les pourris, hein. We found the bodies of several men from the garrison up there, don't you? How could you be sure? One of them was carrying a note, signed by your hand. And they are dead. I had hoped they'd have survived and would eventually return. Explain yourself, Captain. What were your men doing on the cliff top? They were monitoring the zone. They were to warn us of any troop movements. We have lost too many men to surprise attacks. We decided to take initiative and be ready. Yesterday, we heard screams and saw some strange lights up there. But I was hoping... And you didn't go and see for yourself? You hear screams, certainly those of your own men, and you don't do anything. So the last of my men give up their lives for nothing as well. C'est un lâche Think celui-là. of me as a coward if you like. Il devrait pas commander. But me, I'm taking no more unnecessary risks. Why do I have the feeling Il sert à that quoi you're alors? holding C'est pas un something back soldat from lui. me? Insister. I J'ai understand pas envie de what you donner de l'or, feel. c'est une pourriture. The pain of seeing your men fall one after the other. The feeling of being abandoned by your leaders. The anger. But if you know anything, speak. My cousin is not one of them. I don't know what to tell you, Excellency. I haven't stepped a foot outside camp. Je vais être obligé de...
J'insiste encore ou pas? Captain, I implore you, speak. The life of my cousin is at stake. I already told you that I don't know anything else. Putain, il va falloir que je lui paye quoi. I Pourriture. can see how difficult your present situation has become. I'm certain you haven't been paid either for quite some time. I cannot solve all of your problems. But what would you say if I took care of that one, at least? A little gold would certainly improve the morale of my C'est men. ça. One of the men I posted there returned during the night. A survivor? Excellent. Did he tell you what happened? He wasn't able to say a word. He collapsed unconscious 2 steps past the doorway. Our nurse sits with him, but Oh là there's là little là hope là. that he will come back to himself. His wounds are extremely serious. On va lui secouer le poignet. Hein. Refusing to die. I'm sorry to hear that, Captain. Perhaps we could do something for him. Go and see the On nurse. va les sauver, Perhaps hein. you On va can les do soigner something to help peut-être. the poor boy. I Ah, can't j'ai pas take any pris more. la docteur avec moi. Lose another Merde, man. Anything else? merde. Concerning the young man that survived. Did you see the nurse? Not yet. Really? I thought that your cousin's life hung in the balance. This boy will not survive long Ok, if ok, someone on y va, doesn't on y help va, on y him. va, mais c'est pas moi. Anything else? Non, c'est bon, c'est bon. I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, Your Excellency. On va aller voir l'infirmière. Elle est où? Putain, j'ai pas beaucoup de temps là. Elle est où l'infirmière? Derrière là-bas. Ok. Ça doit être ici, ouais. C'est elle? What are you doing there? This is an infirmary. I know. I've come to see the Oh, c'est une wounded soldier. turbanée. The captain told me you might need my help. C'est une de Hikmet. Il est mort. What are you saying? Is the soldier... No, he still lives. But I've been asking the captain for weeks to escort me on a mission to replenish my Oh non, stocks. faut pas faire une I no mission. longer have a single remedy. Mais toi, tu dois And remettre now sur moi, that je we crois. have a wounded patient, I can only wipe water on his brow and hope. J'ai plein de Do you know potions. what type of remedy would allow him to survive? Yes, at least I think so. It's a known potion that heals burns. I see. Give me the recipe. We'll go and see that it's prepared for you. Thank you. Because of you, this poor boy might be able to survive his wounds. Apporter la remède contre les brûlures. Je l'ai peut-être sur moi. On peut pas faire? Il est où le mec? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Recueillir le témoignage du soldat survivant. Il est où? Je peux pas le voir. Il est où il est où le mec? C'est lui? C'est lui? Je peux pas. Je peux pas lui parler. Écoutez les amis, je dois y aller parce que je dois aller chercher le petit à l'école. On continuera cet épisode dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao, je vais sauvegarder. On va sauvegarder ça. Voilà. À la prochaine. Ciao ciao.